السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے تو کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جی ہاں, لے کر آئی ہوں وہ ایپیسوڈ جس کا رہتا ہے آپ سب کو بے صبری سے انتظار, یعنی کہ ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ. اور اب آپ کو ایپیسوڈ میں تھوڑا سا جو ہے وہ شور سنائی دے گا, اور وہ شور ہے پنکھا چلنے کا, کیونکہ اب موسم تبدیل ہو گیا ہے, کافی گرمی ہو گئی ہے, تو ابھی جو ہے پنکھا چلانا پڑتا ہے, تو اس کا شور آپ لوگوں کو تھوڑا سا سنائی دے گا. بہت زیادہ نہیں, لیکن پھر بھی تھوڑی بہت تو آتی ہی ہے آواز اس میں ریکارڈنگ میں. تو خیر بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. کہانی کا نام ہے عشق دے رنگ رنگ جاواں, اور مصنفہ ہیں ثنایا خان. آخری قسط. باہر کا دروازہ کھلا ہی تھا. ماہی سیدھے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. اس کی سانسیں حد سے زیادہ تیز چل رہی تھی. اس نے آنکھیں بند کی تو وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. آہل کا بھیگا ہوا دلکش چہرہ, ماتھے پر بندھی سفید پٹی اور آنکھوں میں وہی سنجیدگی. اس نے گھبرا کر فوراً آنکھیں کھول دی. اسے یقین آتا بھی کیسے, وہ تو اسے اتنی دور آ چکی تھی کہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی اسے سامنا ہوگا, لیکن ہوتا وہی جو لکھا ہوتا ہے. اب اسے خود کو یقین دلانا تھا. اس کا پورا وجود اب تک بھیگا ہوا تھا, نہ صرف بارش میں بلکہ آہل کے احساس میں بھی. مام, سوہان کی آواز پر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا. مام, مجھے بھوک لگی ہے, سوہان دوبارہ پکارا. سوہان, ہم چینج کر کے آتے ہیں, بس ابھی, اس نے بمشکل اتنی بات کہی. اوکے. یا اللہ, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ پریشانی سے خدا کو پکارنے لگی. کیا سوچ رہی ہو ماہی؟ ماہی کپڑے فولڈ کر رہی تھی, لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا. روشنی نے پوچھا تو وہ اس کی جانب دیکھنے لگی. کچھ نہیں. وہ اپنی پریشانی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. کب سے دیکھ رہی ہوں, تمہارا دھیان ہی نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں. روشنی اس کی بات پر چپ ہو گئی. اچھا سنو, آج رات سر نے ایک پارٹی رکھی ہے, میں کون سا ڈریس پہنوں؟ روشنی نے اس کا ارادہ نہ پا کر بات بدل دی. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی دادی صاحب اندر آئیں. دادی صاحب, ہمارے آفس میں آج بہت بڑی پارٹی ہے. میں ماہی کو وہی بتا رہی تھی. اچھا, کب ہے پارٹی؟ آج رات کو 8 بجے جانا ہے. رات کو تم اکیلی جاؤ گی پارٹی میں؟ ہرگز نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی, وہ انکار کرتے ہوئے بولیں. میں اکیلی کہاں ہوں دادی صاحب, بہت لوگ ہوں گے وہاں. لیکن یہاں سے تم اکیلی ہی جاؤ گی نا؟ نہیں, ہم تمہیں رات کے وقت اکیلے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. ہم جانتے ہیں کس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں یہ. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں. دادی صاحب, وہ ایک بزنس پارٹی ہے اور میرے سارے کولیگز ہوں گے, فرینڈز ہوں گے وہاں. روشنی نے انہیں سمجھانے کی ایک اور کوشش کی. ماہی کو دیکھا. جو بھی ہو, تم اکیلی نہیں جاؤ گی. انہوں نے بات ختم کر دی تو وہ پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی. تو میں ماہی کو لے جاتی ہوں اپنے ساتھ. کیا نہیں روشنی, ہم نہیں آ سکتے, ماہی نے جھٹ کہا. ماہی پلیز. ہم کیا کریں گے وہاں جا کر؟ ہمیں بالکل اچھا نہیں لگے گا روشنی, وہ منہ بناتی ہوئی بولی. اگر تم نہیں چلو گی تو اور کون چلے گا میرے ساتھ؟ وہ مایوسی سے بولی تو ماہی کچھ کہہ نہیں پائی. ماہی تیار ہو کر روشنی کے کمرے میں آئی. اس نے فل سلیوز والی ریڈ لانگ کرتی پر بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی دوپٹہ ایک سائیڈ پر پن اپ کیا ہوا تھا. بالوں کو ایک سائیڈ سے فولڈنگ دے کر دوسری طرف کھلے چھوڑے ہوئے تھے. ہلکے سے میک اپ میں, صرف کانوں میں چھوٹے چھوٹے ایئر رنگ پہنے ہوئے تھے. ہمارا دل بالکل نہیں کر رہا چلنے کا, وہ بھی سوہان کے بغیر, اور ہم کسی کو جانتے بھی تو نہیں ہے نا وہاں, تو ہم جا کر کیا کریں گے؟ وہ پریشانی سے بولی. ماہی, میں تمہیں کبھی زبردستی ساتھ نہیں لے جاتی, لیکن تم جانتی ہو نا دادی صاحب کو, اگر تم نہیں چلی تو وہ مجھے بھی نہیں جانے دیں گی. میں نے اپنے سب فرینڈز کو آنے کا وعدہ کیا, اور سب سے خاص بات, میں روحان سے بات کر لوں گی. پھر پتہ نہیں دادی صاحب کب اپنے ساتھ چلنے کو کہہ دے, اس لیے مجھے پہلے روحان سے بات کرنی ہوگی. روشنی اس کی جانب رخ کر کے بولی. ماہی چپ ہو گئی. ہم اچھے تو لگ رہے ہیں نا؟ وہ کچھ دیر بعد بولی. بہت پیاری لگ رہی ہو, روشنی نے مسکرا کر کہا, اور خود بھی وائٹ گاؤن میں بالوں کا جوڑا بنائے ہمیشہ سے بے حد الگ لگ رہی تھی. روشنی, سوہان نانی صاحب کو بہت تنگ کرے گا. ماہی نے ایک اور پریشانی بتائی. نہیں کرے گا, میں نے بات کر لی ہے اس سے, اور خالہ سے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کا خیال رکھے, تم فکر مت کرو. روشنی نے اس کی ٹینشن دور کی. تھینک یو روشنی. ماہی نے اسے گلے لگا لیا. کتنا کچھ آسانی سے حل کر لیتی تھی وہ, اور سوہان تو جیسے بس اس کی ذمہ داری بن گیا تھا. روشنی کسی کی آواز دینے پر اس طرف چلی گئی جہاں اس کے سبھی فرینڈز پہلے سے موجود تھے. ماہی اکیلی ہی وہاں کھڑی رہی. کسی کو تو وہ جانتی نہیں تھی جس سے بات کرتی, نہ ہی کوئی اسے جانتا تھا. بہت ہی خوبصورتی سے اس حال کو سجایا گیا تھا. مدھم روشنی اور میوزک کی آواز نے ماحول کو مزید پرفشاں بنایا ہوا تھا. وہ بے دھیانی میں آگے کی جانب بڑھنے لگی. نظر کہیں اور, ذہن کہیں اور تھا. اس کا ہاتھ ایک فلاور پاٹ سے ٹچ ہوا تو وہ فلاور پاٹ ٹیبل سے گر گیا, لیکن زمین پر گرنے سے پہلے ہی کسی کے ہاتھ نے اسے تھام لیا. ماہی نے سکون کی سانس لی اور سیدھی ہوئی. دھیان سے. کبھی کبھی ہماری غلطیوں سے کچھ ایسی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں جو دوبارہ نہیں جڑتی.
आहिल ने फ्लावर पॉट टेबल पर रखते हुए संजीदगी से कहा। माही उसे हैरत और बेयकीनी से देखने लगी। अभी तो पहली बार का मिलना उसे हजम नहीं हुआ था और दोबारा उससे सामना हो गया था। ब्लैक डिनर सूट में वो हमेशा की तरह संजीदा चेहरा लिए उसे देख रहा था। न उसके पास कहने के लिए कुछ था, ना ही माही के पास। आहिल उसे देखते हुए उसके साइड से होकर आगे बढ़ गया। माही ने रुख दूसरी जानिब कर लिया ताकि कोई उसे रोते हुए ना देख सके। या अल्लाह, ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम इतनी मुश्किल से उनसे दूर हुए थे, आपने दोबारा उन्हें हमारी ज़िंदगी में भेज दिया। अब हम क्या करें? कैसे उनका सामना करें? कैसे उनके सवालों के जवाब दिया करें हम? एकदम से एक ख्याल उसके जहन में आया तो वह घबराकर सीधी हुई। अगर उन्हें सुहान के बारे में पता चल गया तो? नहीं, चाहे जो भी हो, इन्हें सुहान के बारे में पता नहीं चलने देंगे हम। वो पलटकर रोशनी को ढूंढने लगी। माही रोशनी को ढूंढ रही थी तब वो उसे सामने ही आहिल से बात करती हुई दिखाई दी। वो दोनों फॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुहान कैसा है? ठीक है, कल से बार बार पूछ रहा है कि आप कब आएंगे, अब आपको आना ही होगा। आहिल उसकी बात पर मुस्कुराया। बहुत प्यारा बेटा आपका, आहिल ने जवाब दिया तो रोशनी हैरान होकर उसे देखने लगी। मेरा? नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो रोशनी, वो आहिल को कुछ कहती उसके पहले ही माही ने उसे आवाज़ देकर रोका। यहाँ आओ, हमें तुमसे बात करनी है। वो आहिल को देखते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। क्या हुआ माही? रोशनी ने हैरत से पूछा। रोशनी, वो दूसरी जानिब देखने लगी। क्या हुआ? क्यों परेशान हो तुम? रोशनी उसे परेशान देखकर बोली। वो आहिल जी। आहिल यहाँ कहाँ है? रोशनी ने उसकी बात काट कर कहा तो माही ने पहले उसे फिर आहिल की जानिब देखने लगी। रोशनी कुछ सेकंड में ही उसकी नज़रों का मफहूम समझ गई। वो आहिल है, सुहान के फादर? रोशनी ने हैरत से कहा तो माही ने इस बात में सर हिला दिया। माही, ये तुम क्या कह रही हो? हम सच कह रहे हैं रोशनी, हमने लाख कोशिश की लेकिन उनसे हमारा दोबारा सामना हो ही गया। हम इतनी दूर आ गए लेकिन किस्मत ने हमें यहाँ भी उनसे मिला दिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। शायद ये खुदा की मर्ज़ी है, इसलिए तो तुम्हारे लाख चाहने के बावजूद वो वापस आ गए तुम्हारी लाइफ में। तुमने लाख कोशिश की उनसे दूर रहने की, लेकिन देखो किस्मत बार बार उन्हें तुमसे जोड़ती रही, बार बार सुहान से मिलवाती रही। रोशनी ने रुक कर कहा। सुहान? रोशनी, हम नहीं चाहते कि आहिल जी को सुहान के बारे में पता चले। वो सोचते हैं सुहान तुम्हारा बेटा है, उन्हें मत बताना कि सच क्या है। माही ने सुहान का नाम आते ही जल्दी से कहा। लेकिन माही, ये सही नहीं है। वो उनका बेटा, तुम कैसे उनसे छुपा सकती हो? उनका हक है। सुहान के साथ ये गलत होगा। नहीं रोशनी, अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो सुहान को हमसे छीन लेंगे। हम सुहान के बगैर नहीं रह सकते। रोशनी, हम मर जाएंगे उसके बगैर। हम अपना बेटा उन्हें नहीं दे सकते। वो रोशनी के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोली। ओके ओके, डोंट वरी, मैं उन्हें नहीं पता चलने दूंगी, ठीक है। इससे पहले कि वो रोने लगती रोशनी ने उसकी बात मानना सही समझा। रोशनी, हम और यहाँ रहना नहीं चाहते, क्या हम घर जाएं? कुछ देर की खामोशी के बाद बोली। हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ। तुम क्यों? मेरा भी दिल नहीं कर रहा रुकने को, चलो चलते हैं। रोशनी भी उसे उदास लगी तो उसने मज़ीद कुछ नहीं कहा और उसके साथ बाहर निकल गई। आहिल ने दूर से ही दोनों को जाते हुए देखा। कमाल की बात है, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अपनी ज़िंदगी में खुश हो, इंजॉय कर रही हो, पार्टीज़ अटेंड कर रही हो, और यहाँ मैं एक एक पल सिर्फ तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में अंधेरा करके, मुझे तन्हा बेसुकून करके कितने सुकून से जी रही हो तुम। एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आया मेरा कि मैं किस हाल में हूँ तुम्हारे बिना? लेकिन अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूंगा। मुझसे दूर होकर तुमने मुझे बेसुकून किया और तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करके मैं तुम्हें बेसुकून करूँगा। आहिल उसे देखकर नफ़रत से सोचने लगा। काफ़ी देर से दरवाजे की बेल बज रही थी। माही बाथरूम में नहा रही थी, जल्दी से बाहर आई। वो जानती थी मुलाजमा होगी जो मार्केट से वापस आई होगी, इसलिए जल्दी से बाहर निकलकर उसी हालत में दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन दरवाज़ा खोलते उसे बुरी तरह करंट लगा। सामने आहिल खड़ा था और उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देख रहा था। माही ने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को कोसा। जल्दी से कमरे में आई और ऊपरी जैकेट और कुर्ती पहनकर उसने दुपट्टा लिया और आकर दरवाज़ा खोला। इतनी देर में आहिल ने एक बार भी बेल नहीं बजाई। वो शर्मिंदा सी होकर दरवाज़ा खोलकर साइड में हो गई। आहिल अंदर आया तो उसने दरवाज़ा बंद किया। घर में कोई नहीं था सिवा उसके। रोशनी दादी के साथ चली गई थी और सुहान स्कूल में था। माही उसके स्कूल की वजह से ही उन लोगों के साथ नहीं गई थी। आप यहाँ? आहिल ने कोई बात नहीं की तो उसे ही बात शुरू करनी पड़ी। तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, सुहान से मिलना है मुझे। वो सोफे पर बैठते हुए बोला। क्यों? तुम कौन हो क्यों पूछने वाली? वो उसकी जानिब देखकर बोला। हम उसकी आंटी हैं और जब तक रोशनी इंडिया से नहीं आ जाती तब तक वो हमारी जिम्मेदारी है। आई थिंक सुहान बेटर जानता है उसे किससे मिलना है और किससे नहीं। वो तुमसे ज़्यादा समझदार है। उसकी बात पर माही खामोश हो गई। सुहान घर पर नहीं है और उसे आने में देर लगेगी, उसने कुछ देर रुक कर कहा। तभी सुहान अंदर आया और आहिल को देखकर माही की जानिब जाने की बजाय उसके पास आकर उसके गले लग गया। आप कब आए? बस अभी अभी।
एंड आई हैव समथिंग फॉर यू। आहिल ने अपनी जेब से चॉकलेट निकाल कर कहा। वाह चॉकलेट्स, थैंक यू बडी। सुहान ने खुश होकर उसके गाल पर प्यार किया। सुहान चलो पहले कपड़े चेंज कर लो, माही ने जल्दी से कहा तो आहिल ने उसकी जानिब देखा। ओके बड़ी, मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में लंच करेंगे और बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, सुहान ने आहिल से कहा और माही के साथ अंदर चला गया। सुहान हमारी बात सुनो बेटा, माही ने उसके शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। वो उसकी जानिब गौर से देखने लगा। तुमने हमसे कहा था कि तुम हमें AM बुलाओगे। हाँ लेकिन आपने तो कहा था कि आपको कुछ भी अच्छा लगता है। हाँ लेकिन अब हम एक गेम खेलेंगे जिसमें तुम हमें कभी मॉम नहीं बुलाओगे, सिर्फ AM बुलाओगे किसी के भी सामने, और अगर तुमने हमें मॉम बुलाया तो तुम हार जाओगे। माही को और कोई रास्ता सुझाई नहीं दिया तो उसने ये रास्ता निकाला। ओके, सुहान ने मासूमियत से कहा, और हमारा सीक्रेट है, आप किसी को नहीं बताओगे, ओके, माही ने उसे समझा कर कहा। ओके। आहिल और सुहान की नज़दीकियाँ माही के लिए सबसे बड़ी टेंशन की वजह थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका कुछ भी कहना आहिल के लिए मानी नहीं रखता था और रोशनी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए वहीं रुकने वाली थी। माही उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, वो बस हर तरह से असल बात को छुपाने की कोशिश करती थी। आहिल बार बार अपनी बातों और नज़रों से उससे अपनी नफ़रत का इजहार करता था, उसे दिखाने की कोशिश करता था कि वो उससे कितना लापरवाह है, कि माही के बिना उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा करके वो उसे गलती का एहसास दिलाना चाहता था, पछताने पर मजबूर करना चाहता था, लेकिन उसके इस अमल से माही पर उल्टा असर पड़ा था। उसे पछतावा नहीं बल्कि ये एहसास होने लगा था कि उसने जो किया सही किया। आहिल हर रोज़ ही सुहान से मिलने आता था और काफ़ी वक्त उसके साथ गुजारता था। कभी खुद उसे कहीं बाहर ले जाता या बिना माही की परवाह किए। दोनों को एक दूसरे से काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। सुहान भी उसके साथ बहुत खुश होता था। इस वक्त भी वो आहिल के साथ ही था और उसके साथ गेम खेलते हुए खूबसूरती से हंस रहा था। माही किचन से ही उसे देख रही थी। उसने अपने बेटे को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। हमें तो लगा था हम इसकी हर ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि हम सुहान को इतना खुश हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन ये खुशियाँ मुस्तकिल नहीं हैं, एक न एक दिन तो आहिल जी वापस चले जाएंगे। तब क्या होगा, हम कैसे समझाएंगे इसे। वो बेध्यानी में काम करते हुए उन दोनों को ही देख रही थी, इसलिए बिना ग्लव्स पहने ही अवन से बर्तन निकालने लगी, जिसकी वजह से उसका हाथ झुलस गया। उसके मुंह से ज़ोर से चीख निकली तो आहिल और सुहान दोनों ही उसकी तरफ मतवज्जा हुए। आहिल जल्दी से उठकर उसके पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लिया, लेकिन माही ने फ़ौरन अपना हाथ खींच लिया। हाथ दिखाओ, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें, वो उसकी हरकत पर गुस्से से बोला। माही ने अपना हाथ आगे कर दिया और उसे नज़रें फेरे खड़ी रही। आहिल ने उसका हाथ नल के नीचे लेकर पानी डाला। माही उसे देखने लगी, फिर उसके हाथ से अपना हाथ खींच लिया। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे, जो मेरे छूने से भी नफ़रत है तुम्हें, उसने गुस्से से कहा। बेवजह नहीं हो सकती ये नफ़रत, अगर करती हो तो इसकी वजह भी बताओ। उसकी खामोशी पर वो मज़ीद सख्ती से बोला, लेकिन माही ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो आहिल ने उसके दोनों बाजुओं को गिरफ्त में लेते हुए उसका रुख अपनी जानिब किया। क्या पूछ रहा हूँ तुमसे, बोलो, क्यों, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए, वो उसके हाथ हटाकर बोली। तुम्हारी खामोशी बहुत बुरी लगती है मुझे, वैसे तो इतनी बातें करती हो कि इंसान को गुस्सा आ जाए, लेकिन जो बात करनी चाहिए वो नहीं करती तुम। पहले भी ऐसा किया था और अब भी। याद रखना, तुम मुझसे दूर हुई हो सिर्फ, रिश्ता नहीं टूटा हमारा और ना कभी टूटेगा। ज़िंदगी भर आज़ाद नहीं करूँगा तुम्हें, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी, चाहे जितनी नफ़रत कर लो मुझसे। वो अब की बार नरमी से बोला। माही उसे देखने लगी। माम, आपके हाथ को क्या हुआ है, सुहान की आवाज़ पर वो उसकी जानिब मुड़ी। आहिल वहाँ से जाने लगा था, लेकिन जाते जाते चौंक कर रुक गया और पलट कर सुहान को देखा। क्या कहा तुमने सुहान? माही घबराकर सुहान को नफ़ी का इशारा करने लगी, लेकिन आहिल ने नहीं देखा। AM को क्या हुआ है, सुहान अब की बार आहिल की जानिब देखकर बोला तो आहिल ने अपनी गलतफहमी समझकर इस बात को इग्नोर कर दिया। माही ने सुकून का सांस लिया। कुछ नहीं, बहुत लापरवाह है ना, अपनी गलती से खुद को भी तकलीफ़ पहुंचाती है और दूसरों को भी, वो माही की जानिब देखकर बोला और बाहर की जानिब बढ़ गया। एक बात पूछूं तुमसे? सुहान मोबाइल में गेम खेल रहा और आहिल उसका साथ दे रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। सुहान ने इस बात में सर हिला दिया। तुम इन्हें AM क्यों बुलाते हो, इसका मतलब क्या है? उसने सामने माही की जानिब इशारा करके कहा, जो अपने कमरे में जा रही थी। ये तो सीक्रेट है, आपको नहीं बता सकता मैं, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला। बट आई एम योर फ्रेंड, और फ्रेंड्स से कोई सीक्रेट नहीं होता। आई नो, बट अगर मैंने ये सीक्रेट बता दिया तो मैं हार जाऊंगा ना, इसलिए मैं ये किसी को नहीं बता सकता। मैंने रोशनी को भी नहीं बताया, वो अब भी गेम में बिजी था। आहिल हार कर खामोश हो गया। अच्छा, तुम अपनी मामा को रोशनी क्यों बुलाते हो, मामा क्यों नहीं कहते? वो कुछ देर बाद बोला। वो मेरी मामा नहीं है, वो रोशनी है, इसलिए रोशनी बुलाता हूँ। वो तुम्हारी मामा नहीं है तो तुम्हारी मामा कौन है, और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उसने हैरत से एक के बाद एक सवाल कर दिए। पापा? मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो दूर कंट्री में रहकर बहुत काम करते हैं। उसने आहिल की जानिब देखकर कहा। तुमसे मिलने नहीं आते वो?
आते हैं, लेकिन मैं सोया हुआ होता हूँ ना, और उन्हें काम होता है तो वो जल्दी चले जाते हैं, इसलिए कभी मुझसे मिल नहीं पाते। लेकिन अब मैं जल्दी जागता हूँ, अब पापा आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। सुहान ने उसे वो बात बताई जो अब तक माही उसे कहती आई थी। आहिल को समझ आ गया कि सब कहानी है। क्या नाम है आपके पापा का? वो उसे गौर से देखकर बोला। सुहान। सुहान के कोई जवाब देने से पहले ही उसे बाहर से रोशनी ने पुकारा तो वो दौड़ता हुआ उसकी जानिब आया। रोशनी। वो खुशी से उसके गले लग गया। आई मिस यू बेबी। रोशनी ने एक के बाद एक उसे दोनों गालों पर प्यार करके कहा। आई मिस यू टू। रोशनी ने उसे गोद में उठा लिया। तब उसे आहिल नजर आया तो वह हैरान होकर उसे देखने लगी। सर आप यहाँ? हाँ रोशनी, अब मैं और बड़ी बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, इसलिए ये रोज़ मुझसे मिलने भी आते हैं, मुझे चॉकलेट भी खिलाते हैं और हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं। सुहान ने चहक कर कहा। अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, एक्सक्यूज़ मी। वो सुहान के बालों में हाथ फेर कर बोली और आहिल को सॉरी कहकर अंदर आ गई। माही, ये आहिल यहाँ? अंदर आकर वो माही से बोली। हाँ रोशनी, वो। माही उसे क्या कहती, इसलिए चुप हो गई। सुहान तुम्हें एएम क्यों बुलाता है? वो जानबूझकर उस वक्त आया था जब सुहान घर पर नहीं था, ताकि उसे माही से बात करने का मौका मिले। माही उसे देखकर किचन में आ गई तो वो भी उसके पीछे आ गया। उसके सवाल पर माही के हाथ साकत हो गए। आंटी माही। वो इतना ही बोलकर चुप हो गई। कितनी अजीब बात है ना, मुझे शुरू से ही बच्चे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन सुहान, मुझे उसके साथ इतनी अटैचमेंट हो गई कि मैं खुद हैरान हूँ। वो टेक लगाकर उसे देखते हुए बोला। माही ने उसकी जानिब नहीं देखा, लेकिन वो अपनी टेंशन छुपा नहीं पाई। आहिल जांचती निगाहों से उसे देखने लगा। और तुमने नोटिस किया कितना मिलता है वो मुझसे? उसकी बातें, उसकी पसंद नापसंद, सब कुछ मुझ जैसा है। अनबिलीवेबल। वो उसके पास आकर बोला। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो झुककर उसे देखने लगा। माही ने सर उठाकर नफ़ी में हिला दिया। नहीं, हमें जाना है। आहिल ने उसके आगे होकर उसका रास्ता रोका। जा चुकी हो तुम बहुत पहले, अब और कितना भागना चाहती हो? और इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ गलत किया है क्या तुमने? कोई राज छुपाया है मुझसे जो? नहीं, हमने कोई राज नहीं छुपाया, हमें जाने दीजिए। वो उसकी जानिब देखकर बोली और साइड से होकर निकल गई। मुझे लगता है माही, तुम्हें उन्हें सच बता देना चाहिए। वो दोनों सुहान को लेने स्कूल आई थीं। हमें डर लग रहा है रोशनी, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे वो। किसी और तरह से पता चला तो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, लेकिन तुम बताओगी तो सही होगा। माही उसकी बात पर खामोश रही। दोनों स्कूल में दाखिल हुई तो सुहान सामने ही झूले पर ज़ोर ज़ोर से स्विंग्स ले रहा था। दोनों को देखकर हंसते हुए हाथ हिलाने लगा तो उसका दूसरा हाथ भी छूट गया और वो बुरी तरह मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। वो दोनों ही घबरा कर आगे बढ़ी। स्कूल के कुछ लोग भी वहाँ आए। सुहान, माही ने उसे पुकारते हुए सीधा किया। उसके सर पर गहरी चोट आई थी और वो बेहोश हो गया था। माही की चीख निकल गई। आहिल जल्दी जल्दी ऊपर आया तो माही दरवाजे के बाहर ही इधर से उधर चक्कर काट रही थी और रोशनी परेशान सी वहीं एक कोने में खड़ी थी। माही उसे देखकर दौड़कर उसके गले लग गई। आहिल जी सुहान, उसे बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत, वो ठीक नहीं है। वो रोते हुए बोली। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उसे, अभी ठीक हो जाएगा वो। आहिल ने उसे खुद से अलग करके कहा। डॉक्टर बाहर आया तो वो उसकी जानिब बढ़ा। माही भी जल्दी से उस तरफ आई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सुहान ठीक है तो दोनों ने सुकून का सांस लिया और सभी अंदर आए, लेकिन वो दवाइयों के ज़ेरे असर सो रहा था। माही उसके पास बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे देखती रही। और आहिल उसे। एक नर्स फार्म लिए अंदर आई और माही से सुहान का पूरा नाम पूछा। तब माही चंद पल के लिए खामोश हो गई तो उसने दोबारा पूछा, सुहान? उसने सिर्फ इतना कहकर आहिल की जानिब देखा जो उसे ही देख रहा था। सुहान आहिल रज़ा इब्राहिम। वो आहिल की आंखों में देखकर बोली। आहिल हैरान नहीं हुआ क्योंकि अंदाज़ा तो उसे पहले ही हो चुका था और माही की परेशानी देखकर यकीन भी। अब बस वो संजीदगी से उसे देख रहा था। सुहान ने आंखें खोलकर बारी बारी सबको देखा। सुहान, तुम ठीक हो ना? माही ने उसके बालों में हाथ फेर कर कहा। सुहान बस बेतासुर नज़रों से देखता रहा। आहिल उसके पास बैठकर उसे देखने लगा। सुहान ने अपने ज़ख्मी सर पर हाथ रखना चाहा तो आहिल ने उसका हाथ पकड़कर सर नफ़ी में हिला दिया और प्यार से उसके सर पर प्यार किया। आज पहली बार उसने सुहान को अपने बेटे की नज़र से देखा था। उसके पास अल्फाज नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो कितना खुश है। वो दोनों सुहान को लिए हॉस्पिटल से वापस घर जा रहे थे। अगले दिन ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। माही सुहान को गोद में लिए बैठी थी जो सो चुका था। आहिल खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उसने कल से अब तक माही से कोई बात नहीं की थी, ना कोई सवाल, ना शिकायत, ना गुस्सा। हम जानते हैं हमने आपसे ये बात छुपाकर गलत किया है, हमें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो बिना उसकी जानिब देखे बोली। लेकिन हम क्या करते, हम डर गए थे। सुहान हमारे जीने की वजह है, हम इसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे वो हमसे दूर हो जाए। इसलिए हमें जो सही लगा वो हमने किया और हमें नहीं लगता हमने कुछ गलत किया है। आहिल ने एकदम से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और उसकी जानिब देखा। जस्ट शट अप, जब भी बोलती हो सिर्फ बकवास करती हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत नहीं किया? तुम खुद को समझती क्या हो और मुझे क्या समझती हो?
तुम इंसान समझती हो या नहीं मुझे? वो गुस्से से बोला। माही हैरत से देखने लगी कि अब तक तो कितना खामोश था। मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो। पहले बिना बताए मुझे छोड़कर चली आई। एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसा हूँ, जिंदा भी हूँ या मर चुका हूँ। क्या असर पड़ा है मेरी ज़िंदगी पर तुम्हारी इस बेवकूफ़ी का? यहाँ आराम से ज़िंदगी गुजारती रही तुम और मैं वहाँ पल पल मरता रहा, तुम्हें भूलने की नाकाम कोशिश करता रहा। माना कि मैंने कभी कहा नहीं तुमसे, लेकिन क्या महसूस नहीं किया तुमने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? क्या कभी तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ और तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने, मेरे बेटे को इतने साल तक मुझसे दूर रखा, और जब किस्मत ने मुझे उससे मिलाया तो तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे पता तक नहीं चलने दिया कि वो मेरा बेटा है। किसने हक दिया तुम्हें कि तुम मेरे साथ ऐसा करो और तुम्हें लगता तुमने कुछ गलत नहीं किया? बहुत खुदगर्ज हो, हर बार सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो तुम। कभी किसी और के बारे में भी सोच लिया करो। मेरा नहीं तो कम से कम सुहान का ख्याल कर लेती। उसका भी नहीं सोचा तुमने कि उसे मेरी ज़रूरत हो सकती है। इतने साल तक बाप के होते हुए वो यतीम की तरह जीता रहा। तुमने जो भी किया है ना, शायद तुम्हारे मुताबिक वो सब गलत ना हो, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो उंगली दिखाकर बोला। नहीं आहिल जी, हम खुदगर्ज नहीं हैं। हमने बस ये सोचकर ये सब किया कि आपको मजबूरी का रिश्ता ना निभाना पड़े, आप तन्वी जी के साथ हमेशा खुश रह सकें। और सुहान के बारे में भी हमने इसलिए नहीं बताया कि कहीं आपकी ज़िंदगी में हम दखल अंदाजी ना कर बैठे। माही ने सफाई देनी चाहिए। आहिल ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। ओ गार्ड, जितना मैं सोचता था ना, उससे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं मजबूर होकर कुछ कर सकता हूँ? अगर मेरी मर्जी ना हो तो कोई चीज़ मजबूर नहीं कर सकती मुझे। और तन्वी, वो सिर्फ दोस्त है मेरी, उसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। तुमने इतना सब करने से पहले मुझसे पूछ लिया होता कम से कम, अगर खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करना जानती तो। माही उसकी इस कदर सख्त लहजे पर एकदम से रो पड़ी। अब रो क्यों रही हो? हमें बेवकूफ़ कह रहे हैं, बातें सुना रहे हैं, डांट रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हम रो क्यों रहे हैं। वो रोते हुए बोली। तो क्या प्यार करूँ तुम्हें? तुमने काम ही ऐसा किया, मेरा बस चलता तो। वो कहते कहते रुक गया। मार देते हमें। माही ने उसकी अधूरी बात पूरी की तो उसने बेनियाजी से सर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट कर ली। आहिल सोते हुए सुहान को मुसलसल देख रहा था। रात को वो देर तक उसके पास था और उसके जागने से भी पहले वहाँ आ गया था। सुहान ने आंखें खोली और उसे देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग। आहिल ने प्यार से उसके माथे पर किस की और जल्दी से उठकर बैठ गया। वो गुड मॉर्निंग, आप घर नहीं गए? वो हैरान होकर बोला। आहिल चंद पल खामोश रहा। तुम्हें लगता था ना कि तुम देर तक सोते हो, इसलिए तुम्हारे पापा तुमसे मिल नहीं पाते, इसलिए आज मैं गया ही नहीं ताकि तुमसे मिल सकूं। तो क्या आप मेरे पापा हो? उसने मासूमियत से पूछा। आहिल ने सर इस बात में हिला दिया। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? वो जाने हैरान था या परेशान। क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था ताकि तुम खुश हो जाओ। आहिल कोई भी गलत बात उसके जहन में नहीं आने देना चाहता था, इसलिए माहिल की बनाई हुई कहानी को आगे बढ़ाते हुए बड़ी आसानी से उसे हकीकत बता दी। सच में आप मेरे पापा हो? वो बेड पर खड़े होकर खुशी से बोला। आहिल ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और उसे गले लगा लिया। कितनी ही देर उसे यूं ही खुद से लगाए रखा। माही ने अंदर दाखिल होते इस मंजर को संजीदगी से देखा। माम, ये मेरे फ्रेंड नहीं, मेरे पापा हैं। वो माही को देखकर आहिल से अलग हुआ। आहिल ने मुड़कर माही को देखा। वो कुछ नहीं बोली। आप इतने दिन से क्यों नहीं मिले मुझे? मैंने कितना मिस किया आपको। वो आहिल से मुखातिब हुआ। सॉरी बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा मुझे इतना मिस करता है, वरना मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं रखता। वो माही की जानिब देखकर बोला। तो अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। वो माही को देखकर सुहान की जानिब रुख करके बोला। माम, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, पापा कहीं नहीं जाएंगे। माही संजीदगी से उसे देखने लगी। उसे खुद नहीं मालूम था कि उसे क्या करना है। तभी रोशनी वहाँ आई। सुहान, जाग गए तुम? हाउ आर यू नाउ? रोशनी सीधे उसके पास आकर बोली। रोशनी, तुम्हें पता है ये मेरे पापा हैं और पापा अब हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वो खुशी से बोला तो रोशनी ने सर हिलाकर हाँ कहा। हाँ सुहान, पापा अब तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। पापा भी? सुहान की हर बात में अब बस पापा ही थे। हाँ पापा भी, वो हंसकर बोली और उसे गोद में उठाकर बाहर निकल गई। मैं आज सुहान को अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद माही भी बाहर जाने लगी तो आहिल की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। वो मुड़कर बेयकीनी से उसे देखने लगी। हैरान क्यों हो तुम? बहुत वक्त तक दूर रख लिया उसे, अब नहीं। माही ने सर नीचे करके आंखें बंद कर ली। आहिल उसके पास आया और उसका सर ऊपर किया। माही, बस कर दो, आप चलो यहाँ से, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। आई लव यू। आहिल ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। माही ने भरी हुई आंखों से उसे देखा। सुहान, और तुम दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। मेरी लाइफ अधूरी है तुम्हारे बगैर। मैं बता नहीं सकता तुम्हें, लेकिन 5 सालों में मैंने बहुत कोशिश की तुमसे नफ़रत करने की, तुम्हें भूलने की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया मैं।
ایک لمحہ کے لیے بھی تمہیں اپنے دل سے نہیں نکال پایا میں نے اپنی لائف میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ تم ہو۔ وہ چند پل رکا۔ چلو اب یہاں سے ایک نئی شروعات کرتے ہیں، سب کچھ بھول کر نئے سرے سے زندگی شروع کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو لبوں تک لے جاتے ہوئے بولا، لیکن ماہی نے ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں آہل جی، بہت دیر ہو چکی ہے۔ قسمت ہمیں ایسے مقام پر لے آئی ہے جہاں سے ہم واپس نہیں جا سکتے۔ کوئی ہمیں معاف نہیں کرے گا، اب نہ ہمیں قبول کرے گا کوئی۔ سب کو ناراض کر کے ہم نے جب یہ قدم اٹھایا تھا اس وقت ہی ہم جانتے تھے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں اس میں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ایسا نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم اور وقت برباد مت کرو بے بنیاد باتوں کی وجہ سے۔ چلو چلتے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا اور اس کا ہاتھ ہٹا کر خود اس کے آنسو صاف کیے۔ اور تنوی جی، وہ اسے دیکھ کر بولی تو آہل کا ہاتھ رک گیا۔ اف، پھر تنوی، میں تمہیں بتا چکا ہوں کئی بار کہ تنوی صرف میری دوست ہے، وہ غصے سے بولا۔ لیکن آپ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، لیکن تب تم میری لائف میں نہیں آئی تھی نا، مجھے تم سے پیار نہیں تھا، اور ویسے بھی اب تو تنوی کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولا۔ ماہی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، مجھ سے نہیں ہونے والی ہے اس کی شادی۔ ماہی نے رخ دوسری جانب کر لیا تو آہل کو اس پر بہت غصہ آیا۔ آج شام کی فلائٹ سے میں واپس جا رہا ہوں سوہان کو اپنے ساتھ لے کر، تمہارا ویٹ کروں گا میں۔ وہ بس اتنا کہہ کر باہر نکل گیا اور وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مام، پاپا کہاں گئے؟ سوہان اندر آ کر اسے ڈھونڈتے ہوئے بولا۔ وہ کام سے گئے ہیں بیٹا، ابھی واپس آ جائیں گے، وہ اس کا چہرہ تھام کر بولی۔ مام، آئی ایم سو ہیپی، اب ہم سب ساتھ رہیں گے، بہت مزہ آئے گا نا؟ وہ خوشی سے بولا۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن بہت مشکل سے اس نے اپنے آنسوؤں کو روکا ہوا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا، لیکن وہ سوہان کو اپنے سے دور کیسے جانے دیتی؟ آپ سیڈ کیوں ہو؟ آپ ٹینشن مت لو، اب میں پاپا کو نہیں جانے دوں گا۔ سوہان اس کی پریشانی نوٹ کر کے بولا۔ ماہی نے اسے جلدی سے گلے لگا لیا۔ پاپا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گاڑی سے اتر کر ایئرپورٹ آئے تو سوہان نے معصومیت سے پوچھا۔ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ کون سے گھر؟ اور مام نہیں آ رہی ہمارے ساتھ؟ وہ ضرور آئے گی بیٹا، آہل نے اس کی جانب دیکھ کر کہا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ لیکن اس کی امید غلط تھی، وہ بہت دیر رک کر انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ بار بار اس کا نام پکارا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں جا سکا۔ سوہان سو چکا تھا، وہ اسے لے کر واپس ہوٹل چلا آیا اور روشنی کو فون کیا اور اسے بتایا کہ وہ صبح جانے والا ہے۔ ایک آخری کوشش کی تھی اس نے اس امید کے ساتھ کہ تب تک ماہی سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کر سکے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگلے دن بھی اسے اکیلے ہی جانا پڑا۔ اسے نہ آنا تھا، وہ نہ آئی۔ آہل سوہان کو لیے واپس گھر آیا۔ سوہان کو دیکھ کر سبھی بے حد خوش تھے۔ نہ کسی نے ماہی کا پوچھا، نہ آہل نے خود سے اس بارے میں کوئی بات کی۔ سوہان کے آتے ہی جیسے گھر میں محفل کا سماں بند گیا تھا، لیکن آہل کے لیے اب بھی سب کچھ ادھورا سا تھا۔ لگتا ہے بہت تھک گئے ہو تم، جا کر آرام کر لو بیٹا۔ آہل تھکا ہارا سا صوفے پر سر ٹکائے بیٹھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سریا بیگم نے کہا تو سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سوہان، وہ سو گیا ہے تمہارے ڈیڈ کے ساتھ، سریا بیگم نے اسے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ گیا۔ تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جائے، جہاں پھر سے وہی تنہائی، بے سکونی اور اندھیرا اس کا منتظر تھا۔ لیکن اس نے اندر قدم رکھا تو وہاں روشنی تھی، کینڈلز کی مدھم روشنی اور گلاب کی خوشبو سے مہکتا ہوا یہ کمرہ اسے اجنبی سا لگا۔ وہ حیران ہو کر اندر آیا۔ بیڈ پر وہ دلہن بن کر اس کی منتظر تھی۔ اس کا چہرہ سرخ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا۔ آہل کو سب کچھ ایک خواب سا لگا، ایک وہم جیسا۔ اس نے پاس رکھے کینڈل سٹینڈ پر رکھی کینڈل کی لو کو ہاتھ سے چھونا چاہا، اس کی تیز حرارت پر فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اسے بس یہ یقین کرنا تھا کہ یہ وہم ہے یا حقیقت، اور حقیقت ہے تو کون ہے جو اس کی دلہن بنی ہوئی اس سجے سجائے بیڈ پر اپنے پیر سمیٹے بیٹھی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا کوٹ صوفے پر ڈال کر بیڈ پر آیا۔ آدھا ادھورا سا بیڈ پر بیٹھ کر اس نے بغور اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ حیرانی، نہ خوشی، نہ تجسس۔ اس نے ایک ہاتھ سے گھونگھٹ کو پیچھے کیا تو ماہی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ماہی بنا اسے دیکھے ہی ہلکا سا مسکرائی۔ تم؟ وہ حیرانی سے بولا۔ آپ کسی اور کی امید کر رہے تھے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ نو، آئی مین تم یہاں کیسے؟ تم سچ میں یہاں ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ ہم سچ میں یہاں ہیں، چھو کر دیکھ لیجئے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ آپ خوش نہیں ہیں ہمیں یہاں دیکھ کر؟ آہل کو مسلسل خاموش دیکھ کر اسے ٹینشن ہونے لگی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، کیا پتہ تم ایک خواب ہو جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے گا؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ماہی نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر اسے یقین دلانا چاہا۔ تم یہاں کیسے؟ اس دن آپ کے جانے کے بعد ہمیں رائمہ آپی نے فون کیا تھا، گھر میں سب سے ہماری بات بھی کروائی۔ ناراض تو تھے سب ہم سے، لیکن کسی نے نفرت نہیں جتائی ہمیں۔ اور کیا چاہیے تھا؟ ہم نے انجانے میں بہت غلط قدم اٹھایا تھا، سب کا دل دکھایا، آپ کو تو اتنی تکلیف پہنچائی، آپ کو سمجھ نہیں پائے ہم۔
لیکن سب نے ہمیں معاف کر دیا اور آپ نے بھی ہماری غلطی کو درگزر کر دیا۔ اس کے باوجود اگر ہم نہ آتے تو خود کی نظر سے گر جاتے ہم۔ پچھلی باتیں مت کرو، بس ایک پرامس کرو کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ کوئی بھی پرابلم ہو مجھ سے شیئر کرو گی، مجھے کبھی غلط نہیں سمجھو گی، اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرو گی۔ آہل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن تم مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس دن ایئرپورٹ پر ہم آپ کے پاس آئے تو آپ وہاں نہیں تھے۔ آپ نے فون پر روشنی سے کہا کہ آپ صبح جانے والے ہیں۔ ہم آپ کے پاس آنے والے تھے لیکن روشنی نے ہمیں زبردستی یہاں بھیج دیا تاکہ ہم آپ کو سرپرائز دے سکیں۔ آہل نے ایک گہری سانس لی اور بستر پر گر گیا۔ سرپرائز سے زیادہ شوق تھا یہ میرے لیے۔ شکر ہے مضبوط انسان ہوں، کمزور دل کا مالک ہوتا تو شاید خوشی سے مر جاتا، وہ مسکرا کر بولا۔ ماہی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی باتیں مت کیجیے۔ آہل نے اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ کیسی باتیں کروں؟ وہ اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا تو ماہی سیدھی ہو کر رخ پھیر گئی۔ ہمیں نہیں پتا۔ اس کی نظروں سے الجھ کر وہ بولی۔ اوکے میں بتاتا ہوں ابھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ دانش نے اسے زبردستی خود سے لپٹایا تھا، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، تب اس کے کان کے پاس سرگوشی میں وہ بولا۔ وہ ڈارک بلو سوٹ میں بلیک دوپٹہ اور سادے سے میک اپ میں آج بھی ویسی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ تو شرم کیجیے، باہر مہمان انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو رومانس سوجھ رہا ہے۔ چھوڑیے۔ آج ان کی پیاری سی بیٹی امایا کا تیسرا برتھ ڈے تھا اور ساتھ ہی ماہی اور سہان کے واپس آنے کی خوشی کا جشن بھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ امایا سے زیادہ سہان کو کیک کاٹنے کی جلدی تھی اور وہ 10 بار رائما سے کہہ چکا تھا، جانے دو نا، میرا موڈ نہیں باہر جانے کا، ہم دونوں یہیں رک جاتے ہیں اور یہیں سیلیبریشن کرتے ہیں۔ جی نہیں، آپ اکیلے یہیں رک جائیے، ہمیں جانا ہے، برتھ ڈے ہماری بیٹی کا ہے تو سیلیبریشن بھی ہم اس کے ساتھ کریں گے، رائما نے اسے جواب دیا۔ آپ کو اپنے شوہر کا ذرا خیال نہیں؟ بیچارہ اتنا پیار کرتا ہے آپ سے، کبھی جھوٹ موٹ ہی پیار جتا دیا کریں۔ آپ کی ایموشنل بلیک میلنگ اس وقت کام نہیں کرے گی۔ اوکے بائے، رائما نے اس کی باتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا اور فوراً باہر نکل آئی۔ رائما، وہ اسے روکتا ہوا خود بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ مامی جی ہم کیک کب کاٹیں گے؟ اس کے باہر نکلتے ہی سہان نے پھر سے سوال کیا۔ سہان، یہ آپ کی مامی نہیں پھوپھی ہے بیٹا، سریا بیگم نے رائما سے بات کرتے ہوئے کہا تو سہان نے ایک پل کو ان کی جانب دیکھا۔ پھوپھی ہم کیک کب کاٹیں گے؟ بس بیٹا شروع ہی کر رہے ہیں، آپ چلو ہمارے ساتھ، رائما اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہوئے بولی، لیکن پھر کسی مہمان کو دیکھ کر باتوں میں لگ گئی تو وہ بیزاری سے آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے، نانی صاحب اور باقی سبھی ماہی کے بہت کہنے پر اس تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ ہمیں بس اپنی بچی کی خوشی چاہیے، وہ خوش ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، نانی صاحب نے جواب دیا، انداز سرد سا تھا۔ جی آئے نا۔ سریا بیگم نے ان کے لہجے کو سنجیدگی سے نہ لیتے ہوئے انہیں اندر لے آئیں۔ سہان ایک کونے میں کھڑا تھا، ادھر سے ادھر دیکھ رہا تھا جب دانش وہاں آیا۔ کیا ہوا، آپ یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ ماما جی ہم کیک کب کٹ کریں گے؟ میں کتنی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں، بہت بھوک لگ رہی ہے، آپ کہیں نا پھوپھی کو جلدی کرنے کے لیے، وہ معصومیت سے بولا تو دانش نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ بیٹا وہ آپ کی پھوپھی نہیں مامی ہے۔ اب کہ دانش نے اس کی اصلاح کی، کل سے آج تک کئی بار اس کی اصلاح ہو چکی تھی، لیکن دادی نے کہا کہ وہ پھوپھی ہے۔ میں آپ کا ماما ہوں تو وہ آپ کی مامی ہے نا، دانش نے تفصیل بتائی۔ اوکے تو آپ بولو نا مامی کو، اسے صرف اپنے کام سے مطلب تھا۔ اچھا چلیے، دانش رائما کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ تھوڑی دیر بعد سب کی موجودگی میں ایک کیک امایا کے ہاتھوں اور دوسرا سہان کے ہاتھ سے کاٹا گیا۔ سہان تو پھر پوری طرح سے کیک کھانے میں بیزی ہو گیا۔ ماہی بار بار آہل کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، وہ ایک طرف کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ماہی نے اسے اکیلے پایا اس کے پاس آئی۔ ایسے کیوں گھور رہے ہیں آپ ہمیں؟ وہ اسے غصے سے دیکھ کر بولی تو وہ مسکرایا۔ میری آنکھیں، میری بیوی، میری مرضی، مہمان بھی آپ کے ہیں، ماہی نے اسے یاد دلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ کوئی کیا سوچے گا؟ اور اگر لگتا ہے تو میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر سکتا ہوں، وہ دھیمی آواز اور زومانی لہجے میں بولا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، آپ سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے، ماہی نے رسک لینے سے انکار کیا۔ آہل فخریہ مسکرایا۔ کیونکہ آپ بے شرم ہیں، ماہی نے کہا تو آہل نے مسکراہٹ روک کر اسے غصے سے دیکھا۔ انسلٹ؟ اوکے تو میں وہ اس لڑکی کو دیکھ لیتا ہوں، کم سے کم وہ تو ایسا نہیں کہے گی، وہ ماہی کے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ماہی اسے صدمے سے دیکھنے لگی۔ یہاں نہیں وہاں دیکھو، آہل نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجا کر کہا۔ ہمیں نہیں دیکھنا، وہ ناراضگی سے بولی۔ دیکھ لو، واقعی اتنی خوبصورت ہے، دل کرتا ہے بس دیکھتے رہو، اور جب آنکھیں تھک جائیں تو اسے سینے سے لگا کر بس، وہ مدہوش لہجے میں بولا۔ ماہی نے اس کی بات کاٹ کر دانت پیستے ہوئے بس کہا۔ آہل مسکرایا، وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ آہل مسکرا کر اس کا چہرہ ہاتھ سے اس جانب کیا تو ماہی نے دیکھا پیچھے شیشہ لگا تھا اور آہل اسی کے عکس کی تعریف کر رہا تھا۔ اس نے پہلے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، پھر مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے وہاں سے چل دی۔
कई बार आहिल ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो उसे इग्नोर करती रही। महफिल ख़त्म हुई तो सब अपने अपने घर चले गए। सिर्फ राइमा और दानिश ही रुक गए क्योंकि कल सुबह उन लोगों का पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। माही किचन में आकर पानी का जग भरने लगी तब आहिल वहाँ आया। हमें आपसे बात नहीं करनी, आप जाइए वहीं जाकर प्यार जताइए जहाँ तारीफ़ें कर रहे थे, वो रुख फेर कर बोली। आहिल ने उसका रुख अपनी जानिब किया। माही आई एम सीरियस, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो संजीदगी से बोला तो माही भी संजीदा हो गई। कौन सी बात? वो सुहान, आहिल ने बस इतना कहा। क्या हुआ सुहान को? वो परेशान होकर बोली। कुछ नहीं हुआ, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? कमरे में, बहुत सीरियस मैटर है, यहाँ नहीं बता सकता, चलो। वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में ले आया। आहिल जी क्या बात है, हमें टेंशन हो रही है, बताइए ना। वो अब वाकई परेशान हो गई उसको इस कदर संजीदा देखकर। माही ध्यान से सुनो, ये बहुत अहम मसला है, हमें इसे जल्द से जल्द हल करना होगा। वो उसके करीब होकर उसका हाथ थामते हुए बोला। कौन सा मसला? सुहान को। वो जानबूझकर पूरी बात नहीं बोला। क्या? माही उसे परेशान नज़रों से देखने लगी। सुहान को छोटी बहन चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। वो उसके कान के करीब होकर सरगोशी में बोला। ऐसे क्या देख रही हो? आई एम सीरियस। माही उसे हैरत से देखने लगी तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। हटिए, हमें आपसे बात नहीं करनी, वो खफगी से उसे पीछे करते हुए बोली और दोनों हाथ चेहरे पर रखकर मुस्कुरा दी। आहिल ने उसके हाथ हटाकर मुस्कुराते हुए उसके माथे पर प्यार किया। आई लव यू। उसने पुरसकून होकर आंखें बंद कर ली। एक बात की तसल्ली थी कि अब सब कुछ अच्छा होना था क्योंकि आहिल उसके साथ था। होता वही है जो लिखा होता है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखी क्योंकि वो कभी कुछ गलत नहीं करता। ख़त्म शोध जी, तो फाइनली कहानी एंड हुई और बस कहानी ठीक थी, एवरेज सी, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी। मोस्टली जो टिपिकल स्टोरीज़ होती हैं वैसी ही थी। हाँ, अलबत्ता राइटर ने कहानी को बहुत ज़्यादा घसीटा नहीं है, नॉर्मल रखा है। आमतौर पर ये होता है कि राइटर्स जो है वो ऐसी कहानी को बहुत ज़्यादा खींचते हैं, मतलब उनका मिलना जो है वो नामुमकिन ही हो जाता है। मिल जाते हैं तो फिर उनकी सुलह होना नामुमकिन हो जाता है और बहुत टाइम लगता है। तो राइटर ने ऐसा कुछ नहीं किया। ओवरऑल कहानी अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थी। बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो इसी स्टोरी लाइन पर होती हैं, तो ये भी उन्हीं कहानियों में से एक थी, लेकिन अच्छी कहानी थी। नेक्स्ट कहानी कौन सी होगी ये अभी मैं कुछ बता नहीं सकती। कुछ शॉर्ट कहानी भी शेयर करूँगी मैं और उसके बाद कोई तवील नावल भी शुरू करूँगी इंशाल्लाह। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन कोशिश करूँगी कि आप सबको जो है वो ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।